کیتا جانا ہے. دوسری روایت کے اندر جبل ابی کبیر بہت بڑا پہاڑ ہے نا یہ اور جناب والا اس دے برابر اللہ نے اس کو مقام دینا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پتھر کو یہ دو کام دیتے جانے نے, اس پتھر کو دو ہوٹ بھی دیتے جانے نے, اس پتھر کو زبان بھی دیتی جانی ہے, اس پتھر کو اکھاں بھی دیتی جانی ہیں. جنہوں نے بوسا کنار کیتا ہے ہاتھ مس کیتے نے اور خلوص سے نیت دنال کیتا ہے. کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ دے اندر یہی پتھر حجر اسود جیڑا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال امیر لایا ہے جے دے نصب کرن دی وجہ تو میں قبل بیان کر چکا ہوں کہ قوم لڑ رہی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا ختم کر دیتا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کم فتاوی قاضی خان کے اندر یہ روایت موجود ہے. کنز العمال کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر ترائے کتاباں کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا حسنین کا بابا حضرت علی کرم اللہ وجہ نقل کرتے دینا فرماتے ہیں جدو اللہ نے نا اور لوگوں کو جنت کے اندر کیا ہم بات بھی ہے الاسطو بربکم دسو بڑا رب کون ہے. جدو ہوا ساڑیاں نے جنت کے اندر آ گیا ہے قالوا بلا تو ہی ساڑا رب ہے تے تو علاوہ اور کوئی رب نہیں دینا. ساری روحوں نے اقرار کر کے جڑا اعتماد جنت کے اندر اللہ نے روحوں کو اقرار کرایا ہے لیکن اس حجر اسود کے اندر اس کو مقبول کر دیتے بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے اور لوگ جنہوں نے ان اقرار کیتا وہ دنیا کے اندر مومن بن کے آ گئے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے. جنہوں نے انکار کیتا وہ میاں کافر بن گئے. لیکن قیامت والے دن میدان حشر کے اندر اس وقت اس اقرار نامے میدان حشر کے اندر حجر اسود کو سمانت اللہ واپس رہ رہے اسی نام اور حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے کہ جنت دے یاقوتاں دے وچوں ایک یاقوت یہ حجر اسود ہے کہ جس کے اندر اللہ نے اتنی خصوصیت عطا کر دیتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایدی نورانیت نو اللہ نے چھپا کے رکھ دیتے. اس حجر اسود کی نورانیت نو اللہ نے چھپا کے رکھ دیتے. اگر ایدی نورانیت زہر کر دیتی جاندی ایدی نورانیت ایدی روشنی ایدی لائٹ اتنی وعدہ ہونی ہے کہ مشرق کو لے کے مغرب تک ہر چیز جنات کی روشنی ہو جاتی ہے. فرمایا کہ جنت دے یاقوت دے کسی یہ پتھر اللہ نے اس نئی بھیجی ہے کہ ایدی ایک خصوصیت ہے کہ انسان کو جوے مقناطیس کھچ لیندے لوہے کو اپنی طرف ایدی ایک خصوصیت ہے کہ انسان کے گناہوں کو کھچ لیندے اور اس لئی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے عمل آپ خود عمل کیتے ہیں امت کو دس کے گئے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے نے اور جدو اس حجر اسود کے قریب آئے نے کہ حضرت عمر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس نے کائنات کے اندر انصاف کا بول بالا کیتے ہیں جس نے شیر اور جناب والا بکری کو ایک نہر تو پانی پیوا کے گئے نے اور زمین تے زلزلہ آندا ہے پیر مار دے نے کہ اجے تو زلزلے عذاب لے کے آئی اجے تک میں تیرے اوتے انصاف نہیں لاگو کیتا اجے تک میں اللہ تے اللہ دے رسول دے احکام میں نافذ نہیں کیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے انکا حجر او حجر اسود سن میری اے نہ سمجھی کہ تیرے اندر کوئی خدائی صفاتاں موجود نے نہ تو رحیم نہ کریم ایک میری ذات اللہ دی رحیم کریم انکا حجر لا ينفع ولا يضر نہ تو نفع دینے والا ہے نہ تو کسی کا نقصان کرنے والا
اے میں عمل اس لیے کردا پیا، میں تیرا بوسا اس لیے لے رہا کہ میرا محبوب چھوٹے گیا لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی میں آج سبق دے کے گئے نے، اے نہ سمجھ رہا کہ لوگوں اے میاں جی میں لوگ کرتے ہیں نا، میاں کی نسبت میرے محبوب کی طرف ہو گئی، میاں تعلق جی میں لوگ دیکھتے ہیں نا، تعلق والے تو تعلق والے تلاش کرتے ہیں نا، لوگ وسیلہ بنا لیتے میرے محبوب کا ہاتھ لگوئے، اس لیے ہاتھ لگے نا، اسے پتھر کے سامنے عکسی کر دینے ہیں، تو خوش نصیب ہے، ساتھ کتنا بلند مقام والا ہے، تو ساتھ کتنا مرتبے والا ہے کہ تیرا ہاتھ ترستی گئی، کوئی امدی چل کے آیا ہے، محبوب کے اندر ہاتھ دین واسطے چل کے آیا ہے، کوئی میاں حبشے دے وچ چل کے آیا ہے، اپنے ہاتھ کے فیصلے محبوب کے ہاتھاں کے اندر کرن واسطے آیا ہے، سہیب روم دے وچ چل کے آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک نے اپنا قبیلہ خاندان دے سابقہ دین چھوڑیا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دین واسطے، رحمت والے ہاتھ دین واسطے، اور رحمت جدو اٹھ دینے اللہ رحم کر دیا بادشاہ نظر کر دیتا ہے، اور جدو اٹھنا اشارہ ہو جاتا ہے، ہاتھ دے اندر کنکریاں بھی کرمتیاں گوائیاں دیتی ہیں نا، لوگ اس لئے میں کہہ رہا ہے کہ تو کتنا بلند مقام والے، تو کتنا مرتبے والے، ایک ہاتھ نہیں محبوب دا، دونوں ہاتھ تیرے اٹھے تو لگے نے، اسی تیرے سامنے اسی کرنے ہیں، تو ساڑی شفاعت کا ذریعہ بن جا، تو ساڑی نجات کا ذریعہ بن جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں نہیں، اے اس لئی عمل پہ ہوتا ہے، اے اس لئی اے رکن ادا کیتا جا رہے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بوسہ لے کے گئے ہیں، امت نو دس کے گئے ہیں، اے دنیا دے پتھرانے وچ نہیں بلکہ اللہ نے جنت دے وچ اس پتھر نو بھیج چھوڑے آئے نا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اور آج تک بلکہ سیاہ قیامت تک جب تک دنیا باقی ہے، اے عمل جاری اور ساری ہے، اس لئے کہ اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ترمذی اور نسائی کی حدیث سے مبارک ہے، اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نازل الحجر الاسود وہو اشد بیاضا، اللہ نے جدو آسمان تو اس حجر اسود میں بھیجا ہے، اے دودھ دے وانگو چٹا ہے، چاندی دے وانگو چٹا ہے، لیکن مشرکین نے مکہ دے گناہاں دی وجہ تو ادھر رنگ کالا ہو گئے۔ دیگر بزرگان دین دے حالات پڑھ کے دیکھو، حجر اسود دے بارے ہو کی کہنے نے کہ ایسی جا کے جدو استسلام کیتے بولتا لے ایدہ رنگ اندر چٹا ہے، چاندی کی طرح ہے، دوتے وانگو ہے، ایدی ایک کشش ہے، ایدی ایک خصوصیت ہے کہ گناہاں انسان دے کھچ رہی ہے، گناہاں دی وجہ پیدا رنگ کالا ہو چکے، اور جدو بندہ اس حجر اسود کو دور ہوندہ ہے، استسلام کر دے، پھر آب زمزم دیواری ہے، یا اللہ نے اس کی نسبت عطا کی ہے، آب زمزم ہے پانی، حجر اسود جی میں پتھر ہے، عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، زمین دے وچوں پانی نکلن والا، تیرے گھر دا بھی پانی نکلن والا ہے، موٹراں دا بھی پانی نکلن والا ہے، چشمہ دا بھی زمین وچوں پانی نکلن والا ہے، وہی زمین دے وچوں نکلدا پیا ہے، ایک کائنات دے پانی اکٹھے کرنا ہے، اپنے گھراں دے پانی اکٹھے کرنا ہے، میاں لاکھ جراثیم ختم کرنا ہے، کائنات دے پانیاں اکٹھا کرنا ہے، اتنی اس پانی دے اندر شفا نہیں جیڑی اللہ نے شفا آپ سب دے اندر سبحان اللہ، کیونکہ ایک عام کہانی نہیں، اللہ نے بہت بڑی اس کی نسبت عطا کر دیتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میاں بیٹھیا کرو اج لوگ وقت سانو حکم ملے ہے، میاں چار چیزاں انسان بڑا قربان ہوندے، چار چیزاں تے بڑیاں بندے نو پیاریاں چار چیزاں لگدیاں نے، سب تو پہلے بندہ ہے یا کوئی جاندار چیز ہے، اس نو اپنی جان بڑی پیاری ہوندی ہے، دوسرے نمبر تے میاں اپنا مال بڑا پیارا ہوندہ
اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے، اولاد دی خاطر دن رات تکے کھاندا ہے، اپنی جان میاں کھپاندا ہے، وطن دیاں تکلیفوں برداشت کردا ہے، وطن نہیں چھڑ سکدا، لیکن حضرت ابراہیم نے چاروں کم کیتے نے، اللہ دا حکم ملیا ہے، وطن چھڑ دیتے، اولاد مولا جی منگدے عمر گزر گئی ہے، اس بیوادن غیر ذی زرع، اس جنگل چٹیل میدان دے اندر چھڑ گیا، آخر ربا میں منظور کرنا، اے میں وطن چھوڑن پہ تیار ہاں، اولاد قربان کرن دا وقت آیا ہے، آخر ربا اے نہیں بڑا پا چکا ہے، میرے آسرا بن جاسی، میرے آس سے دامیاں کچھ سارا بن جاسی، میری نسل دی بقا دا ذریعہ بن جاسی، ربا اور منگ لے، مگدیاں میں جو میری عمر گزر گئی، اولاد دی قربانی نہ مانگنا، لیکن یہی قربان کر دیتی، جو چٹیل میدان کے اندر چھڑ کے آئے نے نا، حضرت ابراہیم کو اللہ دا حکم آ گیا ہے، لیکن عورت رقیق القلب ہوندی ہے، بڑے نرم والی ہوندی ہے، ایک زمین ہے میاں جو کالی رات کے اندر کالیاں آندیاں چل جاویں، روشنی تو بندے کو ذریعہ کوئی نہیں، گھر دے اندر بیٹھو ہے، سین دے اندر بیٹھو ہے، کلا بندہ بیٹھو ہے، یا گھر دے افراد بیٹھے ہیں، جدو کوئی چیز نظر نہیں ہوندی، ہاتھ نہیں نظر آتا، بندہ کالے اندھیرے دے اندر ڈر جاتا ہے، او کالے پہاڑاں دے اندر اللہ دا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ حکم ملیا ہے، اس لگتی جگر نو چھوڑ کے آنا، لیکن جدو چھڑ دیتے واپس آ رہے نے، چاند میاں اتنا ایک سیلا سمیں کا کھجوراں دے، تھوڑا جیاں مشکیتیاں کے اندر پانی ہے، واپس آنے پہ، لیکن اس کی ذات بڑی میاں بے نیاز ذات ہے، او ذات بڑی بے نیاز ذات ہے، میں کہنا ابراہیم کہہ اوڑے، او اللہ تو کیڑا بڑا بے نیاز ہے، اس چٹیل میدان دے اندر میرے آکھے چھوڑ کے چلا جانا، میں چھوڑ دیتا ہے، لیکن میں اپنا ایک وجدان دینا، میرا تخیل پہنانا ہے، رب کے ہونا ابراہیم تو کہنے چٹیل میدان ابراہیم دے برکت پیران دی وجہ تو، اسماعیل دے پیران دی برکت دی وجہ تو، تیرے قدم رکھن دی وجہ تو، اور تیری گھر والی اسماعیل دی اماں دی دوڑان دی وجہ تو، ایک محبت قیامت تک لوگوں دے دلوں کے اندر پیدا نہ کر دیوا تو مینوں قرات دا رب بنایا، سبحان اللہ۔ اور اج لوگ ایسے لکھاں لے کے کھڑے نے کہ ساڈا ٹکٹ لگ جاوے، اس وقت قدر کوئی نہیں، اللہ نے قدر پھر این بڑھائی، آخرکار جو میں آپ زم دسنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ دے پیغمبر دی جدو پانی ختم کھجورا ختم تے ماں بڑی بے قراری ہوندی ہے، ماں دی جڑی ممتا ہوندی ہے، او اولاد دے اندر ایک طوفان اٹھ رہے ہوندا ہے، محبت والا، الفت والا، انس والا، پیار والا، تکلیف خود برداشت کر سکتی ہے، اولاد دی اپنی اکھاں تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، آپ کہہ دیئے مر جاواں، میرے لخت جگر دی جان بچ جاوے، میری جان جاندی ہے چلی جاوے، میرا لخت جگر باقی بچ جاوے، لیکن ماں ہے، انسان اتھے کوئی نہیں، انسان دی ذات کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، پہاڑ ہیں، چٹیل میدان ہیں، کالے پہاڑ ہیں، دور تک کوئی مخلوق نظر نہیں ہوتی، اتنے لخت جگر بھوک دی وجہ تو تڑپ دا پہ ہے، بھوک دی وجہ تو بے قرار ہے، بھوک دی وجہ تو روندہ پہ ہے، لیکن رب بھی کہنا ہے کہ میری رحمت کی جوش دو مارتی ہے جو بندہ روندہ ہے، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ ابراہیم کا لخت جگر روندہ نہ، اج زعب زمدہ بھی کتنی جاری ہے، اور بابا آدم روندہ نہ، 40 سال بخشی کا ساٹھا کتے بخشی کا دریا بڑھنائی، یہ میرا محبوب میدان عرفات دے اندر اپریل دے مہینے دے اندر روندہ نہ، آج تک کی بلندی تے ممتاز کا فکر نہ کرے، آج بنو اسرائیل دی طرح بعد اللہ ساڑھنی سکنا تبدیل ہو جاوینا، اس صدقہ ہے تو مستفاد ہے کہ جنہ ساڑھنی دعاں کتنے ہیں، لیکن اما حضرہ اپنے لخت جگر نہیں، پہاڑ تے چڑھ گئے نے،
हाजी हजरात बैठे ने, इन्होंने को पूछो, मैं तो नहीं किया, दुआ मंगना कि अल्लाह सानू भी ले जावे। माल साडी जेबां के अंदर है या नहीं, शायद साडी सोच उहदियां तो कोई बाल की जरूरत नहीं, वो तो पहुंचावन ते आवे तो बस इत्ते अख लगन की देर रात मक्के की फिजावां दिखा दे दे ते अंदर घर दे अंदर कोई हजरत अम्मा हाजरा देख रही जदों तड़पदा पिया बेकरार होंदा पिया सफा ते चढ़िए वेखदियां पिया उदों तक जदों तक लगती जिगर नजर आंदा उदों बचियां नहीं दौड़ियां नहीं ना जदों सफा ते चढ़िए उस वक्त बजदियां पईयां उस वक्त बजियां पे वेखदियां मेरी अखां दी ओच मेरा लगती जिगर होया दौड़ के मैं वेख रहा कि पानी का चश्मा नजर आ जाए कि कोई कुआं नजर आ जाए लेकिन नहीं आया सफात उतर के मैं मरवा ते जामियां पईयां अज दा पाकिस्तानी बुड्ढा अज दी सऊदी हुकूमत ने जितना सौदा दी एसी का इंतजाम है फिर भी मैं बड़ी मुश्किल के नाल जाके सही करदा है कुर्बान जावा अम्मा तेरे उस दौड़न तो अल्लाह इतना दौड़ना पसंद कीता है बजदी पुत्र दे पानी वास्ते पईए और दौड़दी पुत्र दे पानी वास्ते पईए अल्लाह ने मियां इतनी अदा पसंद कर दी थी फरमाया हाजरा दौड़दी तू पुत्र पईए हर क़यामत आने वाले लोगों वास्ते ये मैं रूप रख दिता है दौड़ से तेरे तरीके की तरह मर्द दौड़ेगा तेरे तरीके की तरह और सही करेगा तेरे तरीके की तरह तेरे सितम कबूल कर लैसा ये तेरी तरह दौड़ती नहीं तो दे उम्र ते हाथ की कोई जरूरत नहीं ना लेकिन बच्चे देखते होंगे हो ना बच्चे चौड़ी चौकड़ी मार के बैठे होंगे बच्चे की फितरत के अंदर होता है मां उठे दौड़ती रहती है फिर लगती जिगर को देखती है सफात उतर के मरवा ते आ गई फिर लगती जिगर मोजल देख के फिर दौड़ती है फिर देखती है कोई चीज कोई मियां की लकड़ पकड़ना उठा लवे अपनी बेकरार जो हुई ना लेकिन तोरी वे तांदियां ने ना एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल हजरत जिब्रील आया लेकिन अकल के नाल सोच पत्थर दे उत्ते पैर मारन दे नाल हड्डियां टुट सकदियां कदी चश्मे जारी नहीं होंदे ना हजरत इब्राहिम दा लगते जिगर मासूमियत की हालत के अंदर ओ फरिश्ते तू ज्यादा मकाम रखने वाला बाप भी अल्लाह दा पैगंबर है बेटा भी अल्लाह दा पैगंबर है मासूमियत छोटियां छोटियां उंगलियां वाला अल्लाह दा पैगंबर मां उनके दौर दी बदलीना ओ मां दी कितनी मौका होनी बच्चा पुत्तू रोंदा बैठा है जदों पैरां नूं हिलाया पैरां नूं हिलांदा पिया है अल्लाह ने पैरां दे थल्लों आप झम झम जारी कर दिता है ना हां मैं पहले अर्ज कीता है तो पानी किनार दे पानी दी तरह लेकिन किनार दे पानी तू मकाम रख गया किनार दे पानी को 2 दिन रख ले 4 दिन रख ले हफ्ता रख ले स्मेल आ पैदा हो जासी महक ते ज़ायका तब्दील हो जासी zam दे पानी नु सालों साल घर दे अंदर रख ले कदी महक नहीं तब्दील होनी कदी रंग नहीं तब्दील होना लेकिन अल्लाह ने जारी कर दिता है ना हजरत अम्मा हाजरा पहाड़ी दे विच भी पईए ओ मियां पहाड़ दे विच सुनते वांगू उबलदा होया पानी निकलदा पिया है इब्रानी ज़बान के अंदर अपना हजरत अम्मा हाजरा के कहती है zam इदम नंदर रुक जा हजरत अम्मा हाजरा एहफाज कह रही इन्हें समय लगे पानी से लुटा पे होता है बन्नी देवनी शुरू कर दी थी ना अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्माइल की अम्मी तेरी और मेरी मां अम्मा हाजरा zam न कह दी रुक जा एदी इतनी बरकत होनी है कि किरात के अंदर zam फैला देना ही ना हरम